Yun, strike. Pare, master pa. Lapit mo. Oh, strike, Master Giro. Yun. Mamaw pre, mamaw. Kiluhan. Laki. Laki nga pre. Kiluhan. Champion. Ang laki. Lunok ang lure oh. Lunok ba? Ay hindi. Ang laki oh. Champion. Agis kayo, agis. Oh, Master. Angler's name? Giro. Location? Al Maktoum Bridge. Maktoum Bridge. Species? Barracuda. Barracuda. Sticker number? Sticker number 85. Oh, 85. Time and date. Number 85, time and date. Yan oh. Time 1:31 AM. Friday, January 24, 2025. Okay. Magic word? Barkadahan Anglers, masaya lang. Kilo. Wala tayong kilo pa. 6.3 kamla kagad, parang ginawa. 0.3. Yun, mga master. Open na po ang Maktoum. Pwede na kayo maghagis. Oh, Master Well. What's up? Master Aljun. Nag-donate na ng isang lure. Wala tayong kilo. Nasa yung kilo nyo? Kilohan. Kilohan, ayan, pre, kilohan ko. Ito. Kilohan. Oh. Sapa. Huwag mong patayin. Mababawasan ng oh, 0-0. Sige. Ang kamay ha, baka madali. Ay, 5.5, 5.4. 5.5 nga. Yan, 5.4. Lock. Oh. 5.485. Entertain. Species Barracuda. Species, angler's name, Giro. location, Maktoum Bridge. sticker number 85. Number 85. Ano, okay na? Wait. Oo. Okay na? Magic words. Barkadahan Anglers, masaya lang. Patayin ko na to ha. Ah. Okay na.